बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नौजवान रहनुमा सनम जावेद साहिबा, एक वक्त में हम सोशल मीडिया एक्टिविस्ट कहते थे, सपोर्टर कहते थे, लेकिन अब वो रहनुमा का दर्जा इख्तियार कर चुकी हैं। सनम जावेद साहिबा तबीयत नासाज होने पर उन्हें अस्पताल लाया गया। उनके खानदान ने क्या बताया, और फिर जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो मुमकिन है उन्हें वापस जेल मुंतकिल कर दिया गया हो। सनम जावेद के साथ मामला क्या पेश आया? सनम जावेद के पेट में शदीद सोजिश और आंख में शदीद दर्द। अच्छा, ये जो आंख का दर्द है, इस बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग बड़ा शिकवा करते हैं और बड़ी आवाज उठाते हैं। इमरान खान साहब की बहनों ने भी बार बार बात की कि क्या किया जा रहा है ऐसा कि आंख का मसला सबके साथ हो रहा है। इमरान खान साहब के साथ हुआ, बुशरा बीबी के साथ हुआ। इमरान खान साहब जितना सेवियर, बल्कि बाज हवालों से उनसे ज्यादा सेवियर हो गया। फिर सनम जावेद के साथ हो गया। एक से दो और लोगों के बारे में भी पता चला कि उनकी आंख के साथ भी मसला हुआ है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले पूछ रहे हैं कि हमारे कैदियों के साथ ऐसा क्या किया जा रहा है कि धड़ाधड़ आंख के मसाइल सामने आ रहे हैं। एक ये सवाल। दूसरा, सनम जावेद साहिबा को अस्पताल लाया गया। जेल हुक्काम ने बताया कि तबीयत ज्यादा नासाज है, उन्हें आईसीयू मुंतकिल किया गया और कहा गया कि सनम जावेद को 2 दिन अस्पताल में रखना होगा क्योंकि उनकी तबीयत डिमांड करती है। लेकिन फिर बैरिस्टर सलमान अकरम राजा साहब ने बताया कि सनम जावेद को वापस मुंतकिल किया जा रहा है जेल। तो उनकी फैमिली सवाल कर रही है कि एक नौजवान लड़की जिसके बच्चे हैं, जिसकी वालदा हैं, उसका शौहर मिलना चाहता है, जेल में वो लोग कहते हैं रेगुलर मुलाकात नहीं होने दी जाती, अब मुलाकात करने दी जाए तो यहां भी मुलाकात नामुमकिन बनाई जा रही है। फैमिली परेशान है क्योंकि उसकी तबीयत नासाज है, तो मुलाकात करने दी जाए, लेकिन ये यकीनी बनाया जा रहा है कि मुलाकात ना करवाई जाए, तो फैमिली परेशान है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाकी लोगों के साथ भी ये तवातुर से हो रहा है कि उनकी मुलाकात नहीं करवाई जाती। जिन लोगों की मुलाकात होती है कोट लखपत जेल में, वो भी अरसे से कैद हैं, उनमें से कुछ की मुलाकात होती है और अक्सर व बेशतर तयशुदा मुलाकात भी रोक दी जाती है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग कमोबेश 3 साल से जेल में हैं, उनके साथ हो रहा है। दूसरा, फिजा आलम साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नौजवान सपोर्टर, अब रहनुमा की बात नहीं कर रहे हम, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। रात खबर आई कि उन्हें घर से उठा लिया गया है। सोशल मीडिया पर कुछ फुटेजेस आई और उनमें दावा किया गया कि फिजा आलम साहिबा को उठा लिया गया है। अतीक रियाज जो सनम जावेद के शौहर हैं, वो उस्ताद भी हैं, तो उन्होंने बताया कि मेरी स्टूडेंट भी है, मैंने पढ़ाया है और ये बहुत अच्छी जॉब कर रही थी सऊदी अरब में। इमरान खान की हुकूमत में और उसके बाद जो हालात हुए पाकिस्तान में, इन्होंने बड़ा एहतजाज किया और वो बताते हैं कि इनको घर से उठा लिया गया। बहुत ही ज्यादा नाइंसाफी की बात है। एक एहतजाज था और महंगाई के खिलाफ एहतजाज था और क्या किया था। लेकिन फिर एक पर्चा सामने आया थाना फैसल टाउन का। पर्चे में लिखा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले जो है वो खिलाफ कानून मुजाहिरा कर रहे थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के परचम लेके मुजाहिरा कर रहे थे। ये भी अपने आप में एक लतीफा है। फिर वो कहते हैं कि 40-50 अफराद थे, पुलिस ने जब उनको ललकारा तो वो भाग गए। पुलिस वाले जब गए उस जगह तो वहां एक गाड़ी खड़ी थी, कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे पकड़े गए और फिजा आलम साहिबा जो हैं वहां पर पकड़ी गई। अब फिजा को वहां से गिरफ्तार कर लिया गया, ये हमें पर्चा बता रहा है। लेकिन जो सीसीटीवी फुटेज है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले दावा करते हैं कि उनको घर से उठाया गया है और बिल्कुल अचानक उठा लिया गया है और गैर कानूनी गिरफ्तारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको करार देती है। बहरहाल ये हमने देखा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के मामले में कि हुकूमत पंजाब ने बिल्कुल एक तरीका अपना लिया। उस तरीके के तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स, सपोर्टर्स, रहनुमा, उनकी अक्सर व बेशतर गिरफ्तारियां होती हैं और इसी अंदाज में होती हैं और गिरफ्तारी करने वाले जो हैं वो गिरफ्तारी के बाद डाल देते हैं कि सड़क से निकाला है। अब यही मामला हुआ था साद रियाज के साथ भी कि साद रियाज को जो है वो घर से गिरफ्तार किया गया था और फिर उसके बाद मस्जिद से गिरफ्तार जाहिर किया गया था। तो फिजा आलम साहिबा के साथ भी कुछ ऐसा ही मामला था। उनकी बहरहाल अब जमानत करवा ली गई है क्योंकि चीजें सामने मौजूद थीं और इस केस में फिर भी ये हो गया क्योंकि वो महज एक कारकुन थी। अगर वो होती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बड़ा नाम तो मुमकिन था कि उनकी भी जमानत ना होती। यह हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ अक्सर व बेशतर होते हुए देखा है। इसके बाद एक मामला जिस पर मुझे आपसे बात करनी थी और मैंने अब तक एहतराज किया कि मैं इस मामले पर आपसे बात ना करूं, उसकी रीजन यह है कि हसास मामला था, फिरके का मामला था, तो मैं इस मामले पर ज़्यादा से ज़्यादा और बेहतर से बेहतर मालूमात हासिल करना चाहता था। मैंने जियो में कुछ 4.5 साल काम करते हुए दुबई में वो वक्त गुजारा है। जियो के बहुत दोस्त हैं, ARY के बहुत दोस्त हैं, मीडिया के बहुत दोस्त हैं जो अब भी
موجود ہیں UAE میں, دبئی میں کام کرتے ہیں, ان لوگوں سے بھی معلومات حاصل کی. پھر دبئی کا تو معاملہ ایسا ہے کہ ہم سب کے گھروں میں, ملنے والوں میں کوئی نہ کوئی رشتہ دار, کوئی نہ کوئی جاننے والا, کوئی نہ کوئی گلی محلے والا دبئی میں موجود ہے, تو معلومات بہت زیادہ آسانی سے مل جاتی ہیں. تو میں چاہ رہا تھا کہ یہ معلومات بہتر سے بہتر ہوں. میں نے وہاں موجود کچھ ایسے دوستوں سے جو کاروبار کرتے ہیں ان سے بھی رابطہ کیا, جاب کرنے والوں سے بھی رابطہ کیا, اور میں نے ساتھ میں رابطہ کیا کچھ صحافی دوستوں سے. تو میں آپ کو تینوں کی کہانی بتا دیتا ہوں کہ ہوا کیا ہے. یہ جو معاملہ ہے نا, اہل تشیع کو UAE سے نکالنا, اس بارے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں. دیکھیے, الجزیرہ نے ایک سٹوری دی, اور یہ ہمارے سامنے عرب نیوز کی بھی سٹوری تھی. یہ افراد جن کی تصویریں ہیں, ان کو پکڑا گیا. UAE کے حکام نے یہ بتایا کہ یہ ایرانین دہشت گرد نیٹ ورک سے منسلک افراد تھے, ان کو UAE میں پکڑا گیا ہے, دہشت گردی کا نیٹ ورک بے نقاب کیا گیا ہے. اچھا, اس کے ساتھ یہ ہوا کہ بڑی تعداد میں لوگ نشانہ بنے. یہ پھر کہانیاں سامنے آنے لگیں, جیسے نیو یارک ٹائمز نے ایک سٹوری کی ہے, اس سٹوری پر میں ابھی آتا ہوں. لیکن پھر ہمیں پتہ چلنا شروع ہوا اپنے سوشل میڈیا پر. ہمارے ہاں ندیم افضل چند صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما, انہوں نے اس سلسلے میں بڑی آواز اٹھائی. اس کے علاوہ بعض لوگوں نے آواز اٹھائی, اور کچھ پیجز جو اہل تشیع سے تعلق رکھتے ہیں, انہوں نے کہا کہ وہاں سے لوگوں کو بے دخل کیا جا رہا ہے, جو شیعہ افراد ہیں ان کو بے دخل کیا جا رہا ہے. اس سلسلے میں معلومات حاصل کی تو کچھ معلومات ملی. UAE میں صحافی دوستوں سے رابطہ ہوا, انہوں نے کہا ہاں, بلایا گیا ایک جگہ اور بلا کر کچھ سوالات کیے گئے, کچھ معلومات دی گئیں اور کچھ ہدایات دی گئیں. میں ان صحافی دوستوں کی وجہ سے اس سے زیادہ آگے نہیں جا رہا, کیونکہ ان کی اپنی بھی سیکیورٹی کا معاملہ ہے. پھر افراد جن کے وہاں پر کاروبار تھے, انہیں وہاں سے فوری طور پر نکلنا پڑا, اور جیسا کاروبار تھا ویسا چھوڑ کر نکلنا پڑا. وہ اپنے بینک میں موجود پیسے تو شاید سمیٹ پائیں, لیکن اپنا کاروبار وغیرہ بھی سمیٹ نہیں پائیں گے. یا پھر انہوں نے وہاں پر موجود دوستوں سے رابطہ کر کے یہ کہا ہے کہ اس کو ریپ اپ کیجئے, جس دام جیسے چیز جا سکتی ہے اس کو نکالیے, اور ہمیں یہ پیسے اگر آپ بھیج سکیں تو بھیج دیجئے. ان کے کام آ رہے ہیں, ان کے عزیز و اقارب اور قریب رہنے والے لوگ, پڑوسی وغیرہ. اسی طرح سے کچھ ایسے لوگ جو نوکریاں کر رہے تھے, نوکریوں سے محروم ہوئے ہیں, ان کے پاسپورٹس پر اسٹیمپ لگی ہے, انہیں نکالا گیا ہے. ان کے پاس اگر 2 برس کا ویزا تھا, ورک پرمٹ تھا, ختم ہوا ہے, اور لوگ نکالے گئے ہیں. نیو یارک ٹائمز نے بھی اس سلسلے میں سٹوری کی اور یہ تمام تفصیلات بتائیں کہ یہ سب کچھ ہوا ہے. ایک خاندان جو کراچی واپس آیا, جن سے میرا رابطہ ہوا, انہوں نے اور کچھ دوستوں نے جو UAE میں معلومات دیں, تو ایک خاندان, ان کے ساتھ کیا ہوا, جب وہ کراچی بھیجے گئے ہیں اس سے پہلے وہ ایک ڈیٹینشن سینٹر میں رہے. وہاں پر انہوں نے یہ بتایا کہ ان پر فزیکل ٹارچر کس انداز میں کیا گیا. انہوں نے کہا انہیں بہت شدید سرد کمرے میں رکھا گیا, اور ان کے جسموں پر کوئی ایک آدھ زیر جامہ ہی رہنے دیا گیا. تو وہ بہت زیادہ اذیت کی چیز تھی. ان کا کہنا ہے کہ ایسا لگ رہا تھا کہ ہم کسی برفیلی وادی میں موجود ہیں اور ہمارے تن پر کپڑے نہیں ہیں, اور بہت خوفناک اذیت سے وہ لوگ گزرے. بعض لوگوں نے یہ بھی بتایا کہ انہیں کھانے میں بہت بری چیزیں دی گئیں. کچھ نے کہا انہیں کھانے کو نہیں دیا گیا, صرف پانی دیا گیا, اور لوگوں نے رویے کی شکایت کی کہ یہ سب کچھ ان کے ساتھ ہوا. UAE کے حکام نے ان الزامات پر کوئی بھی رد عمل نہیں دیا ہے. اگر کوئی رد عمل آتا ہے, یا اگر وہ اس خاکسار کو بھی کوئی رد عمل دینا چاہیں, تو وہ میں ضرور سامنے رکھنا چاہوں گا. البتہ ہماری حکومت نے یہ کہا کہ یہ تمام معلومات غلط ہیں, یہ نہیں ہو رہا, اور ایسی بے دخلی کے جس میں کسی فرقے کو ٹارگٹ کیا گیا ہو نہیں ہو رہی. ان کے پاس وزارت خارجہ نے بتایا ایسی کوئی معلومات نہیں ہے. البتہ پاکستان میں موجود